देखिपे एडे छोट डैमटा के बढ़िया सुंदर पानी जाऊँगी एपटे गोटे साइड रे पानी जाऊँगी आसेपटे भी गोटे साइड रे पानी जाऊँगी। हाय सांग माने नमस्कार जय जगन्नाथ मो नवा ब्लॉग रे आपण मानकु स्वागत करूछु। सांग माने वर्तमान आमे बे सकाळे 7टा बाजुचे बे हम उठिके आमे जोडे गाड़ी पार्किंग करछु माइंड्स भितरे सेडे आमे वर्तमान अछु। आज संडे दिन हमर गाड़ी एडी पार्किंग रे छेड़ा अछि। आज लोडिंग हबोनी आउ आमे वर्तमान बे एडे हमर किछि भी रसोई करार बर्तन सभा नै सेति पय आमे एडी रहइबुनु। आमे एडी किछि होटल भी पाखरे खाइबा पीबा सुविधा नै आमे गाड़ी एडे छेड़ा करके वर्तमान बे आमे जो आमे रोड पाखो जिबु सबडे होटल खाइबु पुनी सब देकी सबडे खाइबु पीबु करी पर संध्या रे पुनी एटु आसीबु। आपण देखि पारथिबे एडे पूरा साइड रे केते पूरा बहुत गुडे गाड़ी अछंती। एडा आज लोड हबोनी काली सकाळु सोमवार सकाळु 6टा रु लोडिंग स्टार्ट हे दिबो। हमने काली सकाळु 10टा 11टा बेले बाहरु कते गुडे गाड़ी अछि सीरियल रे। वर्तमान आमे माइंड्स रु बाहर को बाहर जो काहे ना में जाई गादेबु गादेकी सेपटे खाइकी पुणी परे संध्या को एपड़ू आसबू मो गाड़ी पाखक ही देखि पारथिबे। आज वर्तमान टिके खरा पड़ी मिनिमम 7टा 7:30 बाजुथिबो आमे बाहर जो सांग माने वर्तमान आमे गेट को पहुंचलु। गेट होचे एटा रास्ता जोड़ी की रास्ता अछि। एटा होची गेट देखि पारथिबे। सांग माने वर्तमान आमे चली चली आसी एडी मार्केट रे पहुंच जायछु। एडी साइड रे आमे बे ऑटो जळका करिवु। बोरा को पूरी दे हां खाइबे सांग माने वर्तमान आमे ऑटो रे जळका कला पर बे वर्तमान आमे एडे डैम पाकू आसी जायछु गादेबा पई पानी एबे एडे गादेबु। एडा देखि पारथिबे अबोड साइड डैम एडा बड़ो डैम टा नै एडा छोटो डैम टा एडा मे गादेबु गादेला परे किछि एबे आमे तेंतुली को जिबु टिके साइड बुला बुली करबो। एबे मिनिमम टाइम बाजी जायछि 9टा बाजिलानी एडे मे गादेबु ए डैम रे एबे मु पछकू करके देखेबी। एडा बड़ो डैम टा नै छोटो डैम टा देखि पारथिबे एडे छोटो डैम टा केते बढ़िया सुंदर पानी जाउछि। एपटे गोटे साइड रे पानी जाउछि आ सेपटे भी गोटे साइड रे पानी जाउछि। एडे केते पानी जमा हे रहउछि। एडे गदेबा को बहुत भल माने भल लागुछि। आपण असले भी बढ़िया रु गदेबे एपटे साइड रे भी गदेबा बा सुविधा अछि। एडे आपण डे डे गदेले भी सुविधा हो। गादे सरला एबे वर्तमान हम जाउछु देखिबे को रास्ता माटी रास्ता एटा। सांग माने वर्तमान आमे तेंतुली रे पहुंच जायछु। एपटे साइड रे बहुत गुडा गाड़ी गुडा को पार्किंग अछि। खाली गाड़ी गुडा को आ लोडिंग गाड़ी गुडा को भी अछि साइड रे आपण देखि पारथिबे। एडी पूरा सब आडे खाली गाड़ी गाड़ी अछि। खाली गुडा को आ लोडिंग गाड़ी गुडा को छेड़ा गया। आज संडे दिन सेति पय सब गाड़ी गुडा को एडे पार्किंग रे छेड़ा होछि। आमे भी जब भी सेपटे गाड़ी खाली करके आइला पर एडी छेड़ा करके रहू
ଯେତେବେଳେ ଟୋକନ୍ ମିଳିବ ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ଲୋଡ଼ିଂ ପାଇଁ ମାଇନ୍ସ ଭିତରକୁ ମାନେ ଯାଉ। ଆଜି ତ ଆମର ମାଇନ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଏଠି ତେନ୍ତୁଳିକୁ ଆସିଛୁ। ମିନିମମ୍ 4-5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିକି ଆସିଛୁ। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କାହାର କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି ସେଇଟା ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନିଜର କାମ ଚଲାଇଛନ୍ତି। କାହାର ଷ୍ଟେପିନ୍ ଖରାପ ହେଇଛି, କାହାର ଟାୟାର ପାଂଚର ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ପକେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ କାମ ଚଲାଇଛନ୍ତି, କାହାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତିଆରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ି ନିଜର କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି ସେଇଟା ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପୁରା ଏଡ଼େ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ। ଏଠି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ଚକ ପାଂଚର ରହିଛି, ପାଂଚର ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଏପଟେ ବି କେତେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକର ପାଂଚର ହେଇଥିବାର ସବୁ ପାଂଚର ପକାଯାଉଛି। भैया इसका ग्लास मिलेगा हाँ? रेडीमेड ये क्या पावर बैंक ऑनलाइन? हाँ, ये जो ऑर्डर किया ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଫୋନର ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି, ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆମେ ପକାଉଛୁ। एक गाड़ी उठा एक गाड़ी उठा तो एक गाड़ी चेक का पैसे हुआ दूसरा ये चेकिंग वाला हाल हो गया सर तो एक को है ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ବାଜିଛି, ଆମେ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ, ଭାତ ସହିତ ମାଛ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ। ଏବେ 12ଟା ହେଇଛି, ଏବେ ଖାଇକି ବାହାରିବୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। फिश नहीं होगी हाँ ମାଛ ପିସ୍ ନାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଏ ତିନିଟା ମାଛ ଛଡା ହେଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଖାଇଲା ତୁମର ଦିଜଣକୁ ଦେବ नंदो खाए ହଉ ଦେଇଦିଅ। ଆଜି ଆମେ ମାଛ ଭାତ ଖାଇବୁ। ଏଠାରେ ମାଛ ତରକା ଡାଲି ବାଟା ଭଜା ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଦିନରୁ ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଉଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ମଝି ପିସ୍ଟା ନଥିଲା ତ ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି।
सामाने बर्तमान खाइबा सरला खाइबा सरिकी जाउछु बर्तमान देखि पारथिबे को भलिया खरा होउची खरारे रही होउनी ଆମ ଗାଡ଼ି ଏଇଠୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ହବ ଅଧିକ ବସିନା କମିବନି ପୁରା ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି ଆଜି ତ ଲୋଡିଂ ବନ୍ଦ ସଣ୍ଡେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମର ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବହୁତ ମାନେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗାଡ଼ି ମିନିମମ୍ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉଠିଲୁ ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗାଡ଼ି ଏବେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଖୋଲିଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏବେ ହାଲିଆ ହେଇକି ଆସିଛୁ କାହିଁକିନା 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ଆଉ ଆଜି ତ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ ହେଲାନି ଏଇଟା ଏକା ରହିବାକୁ ହବ ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ 8ଟାରେ ଲୋଡ୍ ହେଲେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଭାରତ।